مسجد تقوی اہل حدیث میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ایک ایسا درس لے کر حاضر ہوا ہوں جو میں اس عنوان پر بہت کم بولا ہوں۔ آج کا میرے درس کا عنوان ہے جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے والے خوش نصیب لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران 185 نمبر آیت میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس شخص کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کرا دیا گیا، فقد فاز، سب سے بڑا کامیاب۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، اس دنیا میں اس کوشش سے ہم آئے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، کچھ نیکیوں کا توشہ جمع کریں اور اللہ ہمارے اعمال سے خوش ہو کر اپنے رحم و کرم سے جنت دے دے۔ جنت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا باغیچہ ہے، جہنم ہمیں سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا آگ کا کنواں ہے، نہیں ہے۔ جنت بڑی عجیب و غریب چیز ہے، جہنم بڑی بھیانک چیز ہے۔ جنت میں کئی جنتیں ہیں، جنت ہے، جنت النعیم ہے، جنت مأوا ہے، جنت العدن ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الوسیلہ ہے۔ وسیلہ کا تو یہ پیرا والیاں کا وسیلہ نام ہے، جنت وسیلہ۔ اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ، یا اللہ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنت وسیلہ عطا فرما۔ آتی محمدا الوسیلہ، وہ جنت وسیلہ۔ نبی کہتے ہیں جو میرا امتی اذان کے کلمات کا جواب دیتے ہوئے مجھ پر درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے جنت کی دعا کرے گا، حلت لہ الشفاعۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال کر دی جائے گی۔ جنت بہت ساری جنتیں ہیں، جنت النعیم، جنت العدن، جنت مأوا۔ یہ جو ایک ایک جنت کے نام جو اللہ نے گنائے، ہر ایک جنت کے بیچ میں 100 درجے ہیں جنت کے۔ جنت النعیم، جنت المأوا کے بیچ میں 100 جنت کے درجے ہیں، اور ایک ایک درجہ زمین آسمان کے بیچ کی مسافت کا ہے۔ 100 درجوں کے بعد اور ایک جنت، 100 درجوں کے بعد اور ایک جنت۔ جنت الفردوس جو ہے اس کی چھت رحمان کا عرش۔ جنت الفردوس یہ وہ جنت ہے جہاں سے دودھ کی، شہد کی شرح اور جنت کے انمول نہریں اسی جنت سے نکلتی ہیں، ساری جنت کو ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور اللہ عز و جل کا دیدار اسی جنت میں ملتا ہے۔ دیگر جنتیوں کو بھی ملتا ہے، لیکن جنت الفردوس میں ہی اللہ کے جنت کا دیدار ملتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، اے میرے امتیو، جب بھی اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کرو تو جنت میں جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ وہ جنت ہے جس میں اللہ عز و جل کا دیدار ملتا ہے۔ اگر کسی کو جنت ملے اللہ کا دیدار نہ ملے اسے کچھ نہیں ملا۔ جنت
मिले, फिर अल्लाह का दीदार मिले, उसे सब कुछ मिल गया। अल्लाह का दीदार पूरे दोनों जहां की सबसे अजीम नेमत, जन्नत से भी बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार, अल्लाह को अपनी आंखों से देखना। जब जन्नती जन्नत में मगन रहेंगे, अचानक एक आवाज आएगी, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, तुम्हारे रब्ब रहीम की जानिब से सलाम है तुम पर। सलामुन अलैकुम या दारुस सलाम, ऐ मेरे दारुस सलाम में रहने वालों, मेरे बंदो मेरी बंदियों, तुम सब पर रब्बे गफूरुर रहीम की जानिब से सलामती हो। यौम युक्शफुल हिजाब, अल्लाह ज़वजल्ला और बंदों मखलूक के दरमियान 70,000 पर्दे हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाब व किताब लेगा बंदों का, सारे पर्दे हटा लेगा, सिर्फ 70 पर्दों के आड़ से अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह के मखलूक के बीच में 70 पर्दे रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस में यह पहला मंजर होगा जब वो 70 पर्दे भी अल्लाह हटा देगा। ये पहला मौका होगा जहां हम अपने रब को अपनी आंखों से देख पाएंगे। सहाबा पूछते हैं, ए अल्लाह के नबी, क्या हम अपने अल्लाह को देख सकेंगे? नबी ने कहा, 14वीं रात के चांद को देखने में क्या तुम ना कोई तकलीफ होती है? नहीं, इससे कहीं ज्यादा साफ और शफाफ तुम अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को देख पाओगे। कहा? जब जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे, तब अल्लाह अपने इज्जत और आबरू के तमाम पर्दे हटाकर अपने बंदों के सामने आएगा। अल्लाह ताला उसके बारे में कुरान मजीद में कहता है, उजूहु यौम इज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन बहुत सारे चेहरे अपने रब को देख रहे होंगे, जो रोशन खुशी से चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। वो लम्हा इतना प्यारा होगा, इतना प्यारा होगा, ना मैं अपने अल्फाज में उसे बयान कर सकता हूँ, ना उसे, उस खुशी को ना आप तसव्वुर कर सकते। सबसे अजीम नेमत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की, अल्लाह का दीदार। अल्लाह हम सबको उसका दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ की आखिरी आयत के आखिरी टुकड़े में बयान फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। तुम में से जो भी अल्लाह की मुलाकात चाहता है, अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह को देखना चाहता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह को देखने की तड़प और हिरिस रखते हुए उसकी मुलाकात का शौक अपने दिल में रखता है, अल्लाह ताला कहता है 2 काम करने होंगे तुम्हें। क्या है वो? ईमान के साथ अमल सालेह, फलयअमल अमलन सालिहा, तुमको ईमान के साथ अमल सालेह करना पड़ेगा। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं करना पड़ेगा। तौहीद और ईमान के साथ अमल सालेह, शिर्क से बरी, बिदअत से बरी और तौहीद पर कायम रहते हुए अमल सालेह कर लेंगे, अल्लाह अपना दीदार और अपनी मुलाकात नसीब करेगा। अल्लाह हमको ईमान के साथ अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी, मैं क्या बताऊं आपको। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, एक जन्नती जन्नत में इधर उधर टहल रहा होगा। जिब्राइल बयान करते, अरे अल्लाह के नबी, क्या आपको मालूम है ये कौन है इधर उधर टहल रहा उन्हें? नहीं मालूम। सबसे लास्ट में घुसने वाला जन्नती ने, सबसे लास्ट में जाने वाला जन्नत। जहन्नम के कई गढ़ों से रोते खा को निकल को लास्ट में जाने वाला जन्नत। और जन्नत के 8 दरवाजे। सिलसिलतुल अहादीस सहीहा 3950 नंबर की हदीस, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं कि ये जन्नत इन्नमा बैन मिस्रअैन फिल जन्नति मुसीरतुन 40 सना। जन्नत का जो एक दरवाज़ा है, अब यह दरवाज़ा समझो,
इधर चौकट है, इधर चौकट है, ये चौकट से ये चौकट के बीच में की जो मसाफत है 40 साल की मसाफत है। घोड़ा अपने घोड़सवार पर बैठकर नॉन स्टॉप जितना स्पीड दौड़ सकता दौड़ाना शुरू करे तो एक जन्नत के दरवाजे की इस चौकट से इस चौकट को आने में 40 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा जन्नत का एक दरवाजा। ऐसे कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। जन्नत के कुल 8 दरवाजे, एक दरवाजे की मसाफत 40 साल के बराबर। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिलसिलतुल हदीस सहीहा की 4007 नंबर हदीस में कहते हैं, उखबा बिन सलमा हदीस का रावी हैं, अल जन्नतु लहा समानियतु अबवाब वन्नारु लहा सबअतु अबवाब। जहन्नम के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे और जहन्नम के 7 दरवाजे। जन्नत के कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। जहन्नम के कितने दरवाजे? 7 दरवाजे। एक आदमी को अल्लाह उठा जहन्नम में नीचे गड्ढे में डालता। नीचे गड्ढे में कौन जाती? मुनाफिकान जाती। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरे निसा 145 नंबर आयत। नीचे गड्ढे में अल्लाह उठा डालता। ऊपर से एक, अंदर से एक, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, ऊपर पूरा सुन्ना अंदर पूरा चुन्ना। ऐसे आदमियाँ, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अच्छे हैं क्या हजरत, अल्लाह तुमने खुश रखे हजरत। यूँ पलटने सकती है, मेरा बेटा कब आड़क जाता कि रे, कब मर को जाता कि रे, एक्सीडेंट तो भी हो रहा दिख रहे ने। ऊपर से बड़ा मोमिन का ना, हमदर्द का ना, अंदर से घात रख लिया वाला, बद्दुआ करने वाला मुनाफिक बोल अल्लाह उठा जहन्नम के नीचे गड्ढे में डाल। एक आदमी को डालता जो गुनहगार रहता, बमड़ा मारता नीचे बैठ को, क्या जी ये जहन्नम बर्दाश्त के बाहर ना जी। हाँ, वह असफल नामी जो गड़ा है ना जहन्नम, जहन्नम है, जहन्नम सखर है, जहन्नम सईर है, जहन्नम लजा है, जहन्नम हुतमा है, जहन्नम हाविया है, जहन्नम असफल है। ये तमाम नाम जो मैं गिनाया कुरान में अल्लाह ताला गिनाया सो नाम आए। इन जहन्नमों में अल्लाह तबारक व तआला असफल नामी जहन्नम में मुनाफिकीन को डाल। असफल नामी जो गड़ा है, 7 दरवाजे जहन्नम के, 7 तबके जहन्नम के, 7वां तबका असफल, ऊपर के 6 तबके, रोजाना ऊपर के 6 तबके, वो 7वें तबके से 400 बार पनाह मांगती। ऊपर के 6 जहन्नमा नीचे की जहन्नम के गड़े से रोजाना 400 बार अल्लाह से पनाह मांगती। या अल्लाह हमें भी अंगार, इन्हें भी अंगार, लेकिन इसकी गर्मी हमना बर्दाश्त नहीं हो रही, इसे हमना दूर कर दे। असफल नामी गड़े से आग अल्लाह से पनाह मांग रही। इंसान जिन्नात जो इस जहन्नम का ईंधन बना दिए गए, हमें एक दिन में एक बार तो भी पनाह मांगती क्या? 4 बार तो भी पनाह मांगती क्या? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, जब भी जहन्नम से पनाह मांगो तो 3-3 बार पनाह मांगो। जन्नतुल फिरदौस का सवाल 3-3 मर्तबा करो। 3 बार कही को जन्नत का सवाल, 3 बार जहन्नम से पनाह, 3 बार कही को अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फिरदौस। आमीन बोलो जी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। आमीन। ऐ अल्लाह हमना जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, या अल्लाह हमना जहन्नम से पनाह अता फरमा। 3-3 बार क्यों? अल्लाह के नबी कहते, अगर तुम जन्नत का 3 बार सवाल करोगे, अल्लाह जन्नत को इजाजत देगा, है जन्नत तू इसके हक में सिफारिश कर। जन्नत उस बंदे के हक में सिफारिश करेगी अल्लाह के हुक्म से। या अल्लाह जब भी मांगता 3 बार सवाल करता, ऐ अल्लाह मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस आदमी को मेरे अंदर दाखिल कर दे जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह से सिफारिश करेगी। जहन्नम से पनाह 3 बार, जहन्नम को अल्लाह इजाजत देगा, ऐ जहन्नम इसके लिए सिफारिश कर। जहन्नम सिफारिश करेगी, या अल्लाह जब भी ये मेरे से पनाह मांगता तो 3-3 बार पनाह मांगता, ऐ अल्लाह मैं सिफारिश करती हूँ इस आदमी को मुझसे दूर कर दे, मुझसे बचा ले, महफूज कर दे, मुझसे दूर कर दे। अल्लाह जहन्नम की सिफारिश कबूल करके उससे दूर करता, जन्नत की सिफारिश कबूल करके उसे जन्नत में दाखिल करता।
इसीलिए जब भी जन्नत मांगना, जन्नतुल फिरदौस मांगना, कितने बार मांगना? 3 बार मांगना। जब भी जहन्नम से पनाह मांगना तो 3 बार पनाह मांग। अल्लाह के नबी सिखाए सो अमल। नीचे गड़े में गया, बमड़ा मारा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बुलाओ जी फरिश्ते, अल्लाह को बुलाओ जी, अल्लाह को बोलो जी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अल्लाह मुझे यहाँ से निकाले। क्या होना कहते उसे? 7वां गड़ा बर्दाश्त के बाहर है, उठा को 6ठे गड़े में डालो करना, 6ठी जहन्नम में जाना चाहता हूँ, इससे भी हल्का अजाब, अच्छी बात, उठा के डालो जी उसे ऊपर। ऊपर गया कि नहीं? फिर बमड़ा, ए बुलाओ जी, अल्लाह को बुलाओ जी, क्या हुआ? यहाँ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आग, उठा को अल्लाह 5वीं जहन्नम में जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे 5वीं जहन्नम में डाल दे, अच्छी बात, 5वीं जहन्नम। फिर थोड़ी देर गुजरी कि नहीं? फिर बमड़ा, ए मेरे अल्लाह को बुलाओ, अब तो भी बोला ना बा, ए नहीं मेरे अल्लाह को बुलाओ, अच्छी बात, या अल्लाह फिर बुला रहा हूँ, क्या होना? मैं क्या कि समझाता, यहाँ को जरा सुकून से बैठूंगा, यहाँ भी सुकून नहीं, बहुत खतरनाक अजाब, वो अजाब ही चला, ये अजाब ही चला, या अल्लाह उठा को 4थी जहन्नम। इस तरह 7वीं जहन्नम से 6ठे, 5वीं, 4थी, 3री, 2री, पहली जहन्नम में आता हूँ, वादे करता वादे तोड़ता, वादे करता वादे तोड़ता, पहली जहन्नम। अरे अल्लाह मुझे जहन्नम के ऊपर हिस्से में डाल दे, मैं नहीं रहना चाहता, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं क्या भी सवाल नहीं करता, अच्छी बात, उठा के ऊपर डालो उसे, ऊपर डाल। फिर वहां भी अजाब, अजाब, जहन्नम की आग क्या समझी तुम? एक चिंगारी जहन्नम की, इस पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए जहन्नम की एक चिंगारी काफी है। क्या समझी जहन्नम बोले? अल्लाह के नबी कहते हैं पूरे जहन्नम का सबसे हल्का अजाब मेरे चाचा अबू तालिब को दिया जाएगा। जहन्नम के आग की जूतियां इन्हें पहनाई जाएंगी, पैर के तलवों में आग लगेगी तो सर की खोपड़ी में भेजा हांडी में सालन की तरह खटखट की आवाज से पकना लगेगा। किसका? मेरे चाचा का, अबू तालिब का। सबसे हल्का अजाब, सबसे हल्का अजाब, ऊपर के हिस्से में सबसे हल्का। अब इससे भी खतरनाक बोले तो कैसे नहीं रहेंगे? आप अपने पौ किलो के भेजे में उसके तस्वुर भी नहीं कर सकते, इतना खतरनाक अजाब जहन्नम। जहन्नम जहन्नम है, जहन्नम जहन्नम है। या अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अरे कितने वादे कर कर को तोड़ा ना रे, अब क्या होना तुझे? अरे अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल दे, अच्छी बात, वादा कराया था मैंने और एक बार नहीं तोड़ता, मुझे ऊपर उठा डाल, उसके ऊपर जन्नत क्या भी नहीं छेना जहन्नम बोल के, अब क्या? अरे अल्लाह इसी जहन्नम से निकलने कितने वादे होंगे, तोड़ डाल तो अल्लाह पहले निकाल अल्लाह यहाँ से, अच्छी बात, क्या होना? अरे अल्लाह मुझे जन्नत और जहन्नम के बीच में अस्हाबुल आराफ की जो दीवार है उस पर बिठा दे, जन्नत नहीं दिया क्या यहाँ बिठा दे, लाओ जी उसे अस्हाबुल आराफ में बिठाओ जी, अस्हाबुल आराफ में बैठ। इधर देखता अंगार में जल रही, उधर देखता जन्नत की नेमता में लोग हैं, कभी इधर का सीन देखता कभी उधर का सीन देखता, बैठने के हद तक बैठता वहां भी। उसके बाद फिर बोलता फरिश्ता मेरे अल्लाह को बुलाओ, क्या होना बा तुझे? वादा कराया था ना बा, अब क्या भी सवाल नहीं करता, वहां बिठा था, अजाब नहीं मिला तो क्या अभी सवाल नहीं, अब डिस्टर्बिश नहीं, अब फिर क्या होना? मेरे अल्लाह को बुलाओ जी, तुम्हें क्या होना कहते पूछो उसे, अरे मेरे अल्लाह यहाँ बैठ कर जन्नत देखा तो मुंह में पानी आ रहा, जरा जाको फिर लेकर आना चाहता हूँ। दुनिया में सुनता था बड़े बड़े आमार होंगे, अनार होंगे, अंगूरा होंगे, बड़े बड़े तरबूज होंगे, अरे अल्लाह जाक देख कर आना चाहता हूँ वो जन्नत कैसी है, मुझे नहीं रहना है, देख लेकर आना है बस, अच्छी बात। मेरे फरिश्तों छोड़ो जी इसे, जन्नत जाक देख लेगा था, देख रवण मार लेगा था। फरिश्ते बोलते जल्दी आना, ओनली 10 मिनट, यूं फिर ले क्यों आ जाना। जाता वो आमा गते अमरूदा गते सब तोड़ ले, वो किसी भी हाथ नहीं लगाता, या अल्लाह ऐसा देख लेगा तुम बोला साला, सब खा ले बैठ जाता और भूल जाता। वहां फरिश्ते इंतजार कर रहे ना, घूम लगा तुम बोला साला, अब जाना ना, पूरा भूल जाता। फरिश्ते देखती देखती आया नहीं आया नहीं, बुला लेगा, कहाँ गया कि देखो नहीं, बुला लेगा उसे, अंदर आके देखा खा ले बैठ, क्या कर रहा बा तू, हाथ इसने लगाता क्यों, खाली देख लेगा तू, क्या साला पूरा खा ले बैठाना रे तू। दुनिया में नया फल देखे तो इंसान छोड़ता नहीं, कैसा है कि इसका टेस्ट का चखता, जन्नत के फला को तो चखे नहीं सका रहती क्या जी, खैर चख लिया खा लिया, अब चल टाइम हो रहा बाहर चल, बोला ना बात तू जरी देर में हाँ तुम घूम लेगा तो चलो बाहर चलो, नहीं आता बोलो जी भाई, अल्लाह मियाँ को बोलो हरगिज हरगिज नहीं आता,
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से बोलो मैं यहां से नहीं निकलता का तो नहीं निकलता। क्या बोल रहा, होश है तुझे? अल्लाह को बोल रहा मैं नहीं आता का तो हाँ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। कैसा नहीं आता बा? अल्लाह का वादा है भाई, मैं इंसान कितने वादे होते तोड़ डाल तू, अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। क्या वादा अल्लाह का? जिस आदमी को जहन्नम में डालतू एक ना एक दिन उसे जहन्नम से निकालता हूँ बोले अल्लाह, लेकिन जिसे जन्नत में डालतू उसे कब कभी नहीं निकालता हूँ बोले अल्लाह। बोलो मैं अंदर आग छोड़ा, निकलता नहीं। या अल्लाह इन्हें जन्नत में खुश लिया करते, अब नहीं निकलता करते। अल्लाह मुस्कुराता, अल्लाह मुस्कुराता। अल्लाह के नबी कहते हैं, ये हदीस बयान करते हमारे नबी मुस्कुराए, नबी के कोंचलों वाले दांत नजर आए, किनारे के दांत नजर आए। अल्लाह बोलता मेरे बंदे को इसी ढंग से जहन्नम से निकाल 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 को इसी ढंग से मैं जन्नत में दाखिल करने की उसके मुकद्दर बना डाला था। अब उन्हें ऐसा गया, छोड़ो ये आखिरी जन्नती होगा जो जन्नत में जाएगा, आखिरी जन्नती। अब जन्नत में घुसा गया, जन्नत में अब बैठे खाया क्या बा, हुआ क्या बा तेरा, चल निकल, ये सही हमारा अल्लाह हमना दिया सोसाइटी क्या कि बैठा खा रहा कर चुपके रखते हमें, खा लिया हो गया, चलो निकलो हजरत हमारी बाउंड्री है। ऐसा उधर का हमारी जगह है, ध्यान आयसर का नहीं, निकलो उधर सारी जन्नत बुकिंग। हाथ खोड़ो अंदर से बोलता है या अल्लाह जन्नत में भेजा तो भेजा, ऐसे डब्बा भेजा पूरी जन्नत बुकिंग हो गई। मेरे वास्ते कांटे भी जर्री तो भी जगह है तो दिखा अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बोलता मेरे अल्लाह पूछ का जी मेरी जगह कहाँ है जी, वहां बैठे तूने वगैरह, यहाँ बैठे तूने वगैरह, अरे कहाँ है जी मेरी जगह, पूरी जन्नत बुक हो गई ना जी। अल्लाह फरिश्ते बोलती या अल्लाह वो आखिरी जन्नती को जगह होना कहते, क्या अभी जगह नहीं कहते उसे। अल्लाह बोलता मेरे फरिश्तों उसके लिए एक जगह बाकी रखा हूं मैं, वो जो दरख्त है ना, वो दरख्त के नीचे साया है ना, वो साया वो आखिरी जन्नती का बता डालो, वो तीज उसकी जगह, उसमें चुने रहना सो। फरिश्ते आते हैं कहते हैं अल्लाह के बंदे ये दरख्त के साये के नीचे जितनी जगह है ये तेरी जगह, अल्लाह तेरे लिए फिक्स कर दिया, यहां तो रहना सो। अच्छी बात, अब वो साया। अब ये बोलकर नबी सहाबा से पूछ रही मेरे सहाबा आखिरी जन्नती को दरख्त के नीचे साया जो अल्लाह अता करेगा, वो साया कहता है मालूम क्या तुम ना, वो साया कहता है वो जगह मालूम क्या तुम ना, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमना नहीं मालूम। अरे अल्लाह के नबी आप ही बताइए अल्लाह आपको क्या बताया इसके बारे में, हमना नहीं मालूम। नबी बोलते हैं आखिरी जन्नती को वो दरख्त के नीचे का जो साया अल्लाह अता करेगा, तुम्हारे इस दुनिया जैसी 10 दुनिया के बराबर की जगह होंगी। वो आखिरी जन्नती को जो दरख्त के नीचे का साया अल्लाह जो देगा, इस दुनिया के जैसे 10 दुनिया के बराबर जगह होंगी जो अल्लाह ताला उसे अता करेगा। आखिरी जन्नती। और एक जन्नती इधर उधर टहल रही हजरत, अल्लाह के नबी कहते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे अल्लाह के नबी ये जो जन्नती इधर उधर टहल रहा है, अल्लाह ताला इसे किसी बड़ी नेकी की वजह से नहीं लाया, छोटी नेकी की वजह से अल्लाह इसे लाया। क्या नेकी? एक रास्ते में एक कांटेदार टहनी आड़ा थी, सारे लोगों को तकलीफ देती थी कांटेदार टहनी। हर आने वाला वो ढाली को उठाना, नीचे से झुकना जाना, वो ढाली को हटाना, ऐसा साइड से जाना, वो ढाली को उठाना, नीचे से जाना, हर आदमी को वो कांटेदार टहनी तकलीफ दे रही थी। इन्हें सारे लोग गैसर का उन्हें भी उठा को नीचे मुंडी डालने जाता तो हो जाता, लेकिन इन्हें क्या करे, अपना नहीं सोचा, पीछे आने वाले लोगों का सोचा। वो टहनी को वहां से कट कर निकाल को सटिया, आगे गया। बस ये एक छोटी नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आई, अल्लाह इसी नेकी की वजह से इसे जन्नत में दाखिल करे। किसी नेकी को हकीर समझ को नहीं छोड़ना। अल्लाह को कोसी अदा हमारी पसंद आती अल्लाह को मालूम, किसी गुनाह को मामूली समझ को नहीं करना, किसी नेकी को हकीर समझ को नहीं छोड़ना। मेरे भाइयों आइए, अब जन्नत जिसके 8 दरवाजे हैं, एक एक जन्नत एक एक
नेमतों वाली, एक एक सवाब के हामिल रखने वाली। अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा बाबुस सलात है। इस दरवाजे से नमाज पढ़ने वाले पक्के नमाजी जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुस जिक्र है, कुरान की तिलावत करके सुबह शाम के अस्कार पढ़ने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले इस दरवाजे से जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुस सदका है, अल्लाह के रास्ते में हाथ छपाकर सदका देने वाले बाबुस सदका से जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुस सिद्दीकीन है, हमेशा सच बोलने वाले जन्नत के बाबुस सिद्दीकीन से जन्नत में जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुस शहीद है, अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाकर शहादत का दर्जा पाने वाले शहीद लोग इस दरवाजे से जाएंगे। और एक दरवाजा बाबुर रैयान है, रोजदार, इस दरवाजे से जन्नत में जाएंगे। और एक दरवाजा बाबु अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, कितना लंबा नाम जन्नत के दरवाजे का, क्या वो नाम? बाबु अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, गुस्से को पीने वाले, लोगों को माफ करने वाले। ये सिफत रखने वालों के लिए अल्लाह वैसा एक दरवाजा रखा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बोल रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं। पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत का कोई आदमी ऐसा भी है जिसे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाने लगाएगा? कोई ऐसा भी है क्या जन्नत के 8 दरवाजों से जाने की खूबी वो रख सकता हो, जो नमाजी भी हो, जो रोजदार भी हो, जो जिक्र अस्कार का पाबंदी हो, जो अल्लाह के रास्ते में हद से ज्यादा सदका देने वाला भी हो, जो हमेशा सच बोलने वाला हो, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा की खातिर रोजे रखने वाला हो, लोगों को गुस्से को पीकर माफ करने वाला भी हो, और शहादत का दर्जा पाने वाला भी हो। ये तमाम खूबियां रखने वाला कोई ऐसा भी है जिसे अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ अबू बकर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे बशारत दिए कि आप उनमें से हैं, अल्लाह ताला आपको जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह बुलाएगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये फजीलत, जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह ताला इनको बुलाएगा। अब आइए मेरे भाइयों, आज यही दर्स मैं लेकर आपके सामने बैठा हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा हम में से, आप में से भाई बहने, अल्लाह के नबी 10 किस्म की नेकियां हम ना बता को गई दुनिया में, सही अहादीस की शक्ल में 10 किस्म की नेकियां। अगर उन नेकियों पे हम अमल करेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल होने वाले खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। वो 10 किस्म के नेक अमाल आज के दर्स में बताने के लिए बैठा हूं। नंबर 1, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बुखारी की हदीस 1764 नंबर की रिवायत, 1764, मुस्लिम शरीफ 1705, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह के राह में जोड़े जोड़े अता करेगा, जोड़े जोड़े मतलब गाय बैल, एक जोड़ा है, वो जोड़े से पले बड़े गाय बैल को अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, ऐसे किसी भी किस्म के जोड़े जोड़े अल्लाह के रास्ते में अगर कोई शख्स देगा, अल्लाह उसकी इस नेकी से इतना खुश होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत के 8 दरवाजों से अल्लाह ताला उसे दाखिल होने का फजीलत उसे अता करेगा, बशर्ते है वो तौहीद परस्त रहे, वो मोमिन रहे, मुशरिक और बिदाती ना रहे। जोड़े जोड़े अल्लाह के रास्ते में देने वाले, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और बाब अज़्ज़िक्र मुस्तहब उक़बल वज़ू, हदीस नंबर 340 पर 5 नंबर,
حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میرا کام اونٹوں کو چرانا، اونٹوں کو چرایا، شام کے وقت اونٹ لایا مدینے میں چھوڑ رہا تھا، میں نے دیکھا صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کچھ حدیث بیان کر رہے ہیں، اونٹوں کو باندھا، فوراً گیا سننے کے لیے حدیث، کیا بول رہی ہیں کہ اللہ کے نبی سنیں گے؟ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے، عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں میں اونٹوں کو چرا کر لا کر باندھ کر فوراً بھاگ کر گیا، دیکھا نبی بیان کر رہے، میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث میں نے سنی۔ وہ کیا تھی حدیث؟ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اچھی طرح وضو کرے، اطمینان سے وضو کرے، آج ہمارے کیسے وضو رہتی؟ یوں پانی لے یوں کر لیے کہ یوں پانی لے یوں کر لیے، نہ یا کونی بھیگے رہتی نہ یا اوپر کا پورا منڈا کچا ہوئے رہتا، مکمل یہ کونی بھیگے بھی نہیں رہتی، ایسا پانی لیے کہ ایسا کر لیا، ایسا پانی لیے کہ ایسا کر لیا۔ اگر آپ کا وضو نامکمل تو آپ کی نماز بھی نامکمل، طہارت مکمل تو نماز مکمل۔ وضو طہارت کی شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر کوئی تم میں سے کامل وضو کرے، اطمینان سے وضو کرے، اور اس وضو کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ریاکاری کیے بنا اطمینان سے 2 رکعت نماز ادا کرے، اطمینان سے اس نے کامل وضو کیا اور اطمینان سے اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت نفل نماز پڑھا، اس نماز میں دل دماغ ادھر ادھر نہیں گیا، پورے اطمینان قلب سکون کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے 2 رکعت نماز پڑھا، بس اتنا ہی عمل۔ کامل وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے اس عمل سے، اس کے وضو، اس کے نماز کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھول دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وضو کی فضیلت میں روایت ہے، مسلم شریف کی 340 پر 5 نمبر کی حدیث، صرف 2 رکعت نفل نماز، کامل وضو، رضائے رب کی خاطر خلوص و للہیت کی نماز، کھجانے والی نماز نہیں، ایسا کھڑے تو یہاں کھجائے، وہاں مچھرا مارے، یہاں کھجائے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، موبائل میں میسج آئے تو موبائل گھور لے کھڑے، یہ بیکار نماز نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر بہترین خلوص بھری نماز، 2 رکعت نماز، جنت کے 8 دروازے۔ کتنا غفور رحیم ہے جی اللہ تعالیٰ۔ اچھا 2 ہو گئے، نمبر 3 اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اسی حدیث 340 پر 5 نمبر کی یہی حدیث، ابھی ختم نہیں ہوئی یہ حدیث، نبی علیہ السلام عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کامل وضو کرے، اطمینان سے وضو کرے، اپنے وضو کے مکمل ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا کامل اطمینان سے وضو کر کے صرف یہ دعا پڑھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے میرے بندے تو جنت میں آ جا بول کے اللہ بلاتا۔ وضو کے بعد دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے۔ 3 ہو گیا، نمبر 4 صحیح مسلم شریف کی حدیث، کتاب الایمان کی روایت حدیث نمبر 40 پر 1 صحیح مسلم شریف کی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ میرا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی میرا معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو مریم کی جانب اس نے ڈالا اور اس میں روح پھونکا، اس بات کی گواہی دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں
ऐसे शख्स के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला इसके लिए खोल देगा। कलमा शहादत का इकरार करना, उसे दिल से सच्चा जानना, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार करना, ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और उसके बंदे होने, रसूल होने का इकरार करना, दिल से सच्चा जानना, इस शहादत पर, इस तस्दीक पर और इसके तकाजे पूरे करने वाले आमाल सालिहा पर अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए रखा है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये हुआ नंबर 4। अब इसके बाद नंबर 5, इब्ने माजा की रिवायत, सुनन इब्ने माजा किताबुल जनाइज 1590 पर 3 नंबर की हदीस, मुस्नद अहमद 16,980 पर 6 नंबर की हदीस, मुस्नद अहमद में 16,980 पर 6 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, दुनिया में जिस माँ बाप के 3 मासूम बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं, अगर माँ बाप ने उन 3 मासूम बच्चों के मैयत पर सब्र कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोलेगा, बशर्ते है कि वो माँ बाप तौहीद परस्त रहें, शिर्क से मुबर्रा रहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्ते को बोलकर भेजता, खबिस्तु फुआदु अब्दी, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान निकाल को ला। अल्लाह को मालूम वो मासूम बच्चा उनके वालिदैन का जिगर का टुकड़ा, माँ बाप का कलीजे का टुकड़ा। अल्लाह यही बोलता, ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे के जिगर के टुकड़े की जान निकाल को ला। फरिश्ता मासूम बच्चे की रूह कब्ज कर लेता, अल्लाह के पास जाता, अल्लाह पूछता, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे फरिश्ते, क्या मेरे मासूम बंदे की रूह कब्ज किया? हाँ अल्लाह कर लिया। उसके वालिदैन ने क्या कहा जब उनको यह पता चला कि हमारा मासूम बच्चा मर गया? क्या कहा? या अल्लाह, वो तेरे नेक बंदे थे, हमीदा का वस्तरजिअ, उन्होंने तेरी हम्दो सना बयान की और सब्र का मुजाहिरा किया, कोई वाविला नहीं किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर सब्र कर लिए। अल्लाह ताला कहता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, इन माँ बाप के लिए जन्नत में एक बड़ा घर बनाया जाए, वो सम्मन लहू बैतुल हम्द, और इसका नाम बैतुल हम्द रख दिया जाए, और इनके माँ बाप के लिए जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाए। जन्नत के 8 दरवाजे इनके माँ बाप के लिए खुले हैं। 3 मासूम बच्चों के मैयत पर सब्र करने वाले तौहीद परस्त माँ बाप के लिए। उसके बाद नंबर 6, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सुनन नसाई की हदीस 2390 पर 5 नंबर की हदीस और किताबुल ज़कात की रिवायत, अबू हुरैरा अबू सईद खुदरी हदीस के रावी। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, आपने कहा, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। इतना बोले, 3 मरतबा यह जुमला नबी बोले, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान। इतना बोलकर नबी झुक गए, इतनी देर तक झुक गए कि हमको डर होने लगा, 3 बार कसम कहीं को खाए, नबी ऐसा झुक क्यों गए? क्या हुआ नबी अलैहिस्सलाम को? बहुत देर तक आप झुके रहे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाए तो आपके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कुराहट थी, सहाबा कहते हैं ये नबी के होठों की मुस्कुराहट, नबी के चेहरे मुबारक की मुस्कुराहट सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी हमारे लिए। अरब की सबसे कीमती दौलत लाल ऊंट, ये नबी की मुस्कुराहट लाल ऊंटों से बड़ी प्यारी थी हमारे लिए। नबी अपना सर उठाकर कहते हैं, क्या है मेरे सहाबा, सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, रमजान के रोजे रखेगा,
अपनी ज़कात कमा हक़्क़हू अदा करेगा, नमाज 5 वक़्त की पढ़ेगा, रमजान के महीने के रोजे रखेगा, अपनी फर्ज ज़कात को कमा हक़्क़हू अदा करेगा और 7 कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचेगा। 7 कबीरा गुनाह कौन से? शिरक करना, जादू करना, नाहक किसी का कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाना और किसी पाक दामन औरत पर इल्जाम लगाना, सिना का इल्जाम, चोरी का इल्जाम। आज होता इनकी बहू ऐसी सुन्ना चुरा ले गई सोली, इनकी बहू चोरी करी सोली, इनकी बहू जानी। बच्चों को बिछड़ा दिया जाता, माँ से बच्चों को बिछड़ा दिया जाता, तहकीक नहीं करते। अल्लाह के नबी क्या बोले? इन जाओ फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तहकीक करो। वालिद को उसके बच्चों से, वालिदा को उसके बच्चों से ना बिछड़ाओ। और दुनिया में तुम इल्जाम लगा दिए, 4 गवाह पेश नहीं करे, क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्ते को कहेगा कोड़ा लो, इल्जाम लगाने वाले के पीठ को मार मार कर धज्जियां उड़ा दो। दुनिया में इस्लामी ममलकत है, अमीरुल मोमिनीन कोड़ा मारेगा इल्जाम लगाने वाले को अगर 4 गवाह पेश नहीं करे तो। नहीं, ये तो इंडिया है ना, इस्लामी हुकूमत नहीं है, यहाँ इल्जाम लगाओ, बहू के ऊपर लगाओ, जवाई के ऊपर लगाओ, बेटे के ऊपर लगाओ, जमात वाले के ऊपर लगाओ, इमाम के ऊपर लगाओ, मस्जिद के मुतवल्ली के ऊपर लगाओ, कैशियर के ऊपर पैसे खा रहा तो लगाओ, मदरसे वाले के ऊपर लगाओ, क्या तो भी करो। अगर आपने उस इल्जाम तराशी पर 4 गवाह पेश नहीं करे, दुनिया में इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर दिया, उसके बच्चों को उससे बिछड़ा दिया, अल्लाह के नबी कहते हैं जो 80 कोड़े दुनिया में अमीरुल मोमिनीन तेरी पीठ की छलनी बर्बाद करके धज्जियां उड़ा रहा था, ये 80 कोड़े कल मैदान महशर में अल्लाह फरिश्ते के हाथ में कोड़ा देगा और कहेगा इल्जाम लगाकर जीने हार करया वाला, इल्जाम लगा को लोगों के जिंदगियां बर्बाद करया वाला, मारो इसे। अल्लाह अकबर। दुनिया में किसी इंसान का मारना अलग रहता, क़यामत के दिन फरिश्ते का बैंड बजाना अलग रहता। अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए धज्जियां उड़ाएगा, इसीलिए इल्जाम मत लगाओ। अच्छा, हदीस सुनन नसाई किताबुज़ ज़कात 2390 पर 5 नंबर की हदीस, 2395 नंबर की हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करने वाला, रमजान के रोजे रखने वाला, ज़कात अदा करने वाला, इन 7 गुनाहों से बचने वाला, शिरक नहीं करना, जादू नहीं करना, सूद नहीं खाना, यतीमों का माल नहीं खाना और मैदान जंग से पीठ फेर के नहीं भागना और पाक दामन औरत पर इल्जाम नहीं लगाना और इतना ही नहीं, नाहक किसी का मर्डर नहीं करना। ये 7 गुनाहों से बचते हुए ये 3 ने किया, नमाज, रोजा, ज़कात अदा कर लिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए ओपन कर देगा। फरिश्ते खड़े होकर बुलाएंगे उसे, ऐ अल्लाह के खुशनसीब बंदे, मेरे दरवाजे से आजा बा, मेरे दरवाजे से आजा मेरे भाई, ऐ अल्लाह के बंदे इस दरवाजे से आजा। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। अल्लाह हम सबको इन नेक अमाल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद नंबर 7, सही अल जामे की रिवायत, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। 170 पर 4 नंबर सही अल जामे सगीर की रिवायत और इसी तरह मुस्नद अहमद में 660-661 नंबर की हदीस। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जो कोई दुनिया की मोमिना औरत 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करेगी, वसामत शहरहा, रमजान के रोजे रखेगी, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करेगी, वह हफ़ज़त फ़रजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करेगी, अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करेगी। कितने कामा कर रही ने? 4 कामा कर रही। नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, शौहर की इताअत, इज्जत व आबरू की हिफाजत।
یہ 4 کام کرنے والے اللہ کی نیک بندی سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، اے میری بندی جنت میں داخل ہو جا، من ابواب شئتی، جس دروازے سے چاہے۔ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے اللہ اوپن کر کے رکھ دیا، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے میری بندی، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے ہیں، تو داخل ہو جا۔ نیک عورت، شوہر کی اطاعت فرما بردار عورت۔ اطاعت سے مراد شوہر توحید کے باتیں بولے تو شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر شرک کرو بولے تو اس کی اطاعت نہیں کرنا۔ درگاہ کو چلو، چادراں چڑھاؤ، وہ کرو، یہ کرو، 11ویں کرو، رجب کے کنڈے مناؤ، محرم کے جھنڈے مناؤ، ڈھول با، شرک کے کاموں بولے تو نہیں کرنا۔ شرک کے کاموں کے علاوہ، شرک کے کاموں میں شوہر رندے، ماں باپ رندے، استاد رندے، بڑے سے بڑا دنیا کا کون تو بھی رندے انہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت تمہارے پر واجب نہیں۔ حدیث رسول اللہ کے نبی بولے سو بات۔ میرے بھائیو، یہ 4 کام کرنے والی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے، 7 ہو گئے۔ نمبر 8، اللہ کے نبی علیہ السلام، مسند احمد کی حدیث ہے، 90 پر 3 نمبر کی حدیث ہے مسند احمد میں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو شخص اللہ پر اور مرنے کے بعد آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورے کرتا ہے، اللہ پر مرنے کے بعد آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے گا قیامت کے دن۔ نمبر 9، اللہ کے نبی علیہ السلام مسند احمد کی حدیث میں بیان کرتے ہیں، 12990 پر 8 نمبر کی روایت، اور سنن الدارمی کتاب الجہاد حدیث نمبر 2304 نمبر کی حدیث، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عقبہ بن عبد السلمی، حضرت عقبہ بن عبد السلمہ، یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مقتول 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو اپنی جان و مال سے جہاد کیا، شہید ہو گیا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور یہ انبیاء کے خیموں کے بازو اپنا خیمہ لگائے گا۔ دوسرے قسم کے شہید جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ مومن جس نے گناہ کیے، غلطیاں کیا، اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگا، اپنے جان و مال کو لے گیا، سارا جان مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور تیسرا شہید وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک منافق تھا لیکن اس نے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے سچی توبہ کیا، بغیر ریاکاری کے اللہ کے راستے میں وہ شہید ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ جنت میں جائے گا۔ 2 مقتول جنت میں جائیں گے، تیسرا مقتول جہنم میں جائے گا۔ تیسرا مقتول کون؟ دل میں نفاق رکھنے والا، ریاکاری کے لیے جنگ کر کو لوگوں میں شہرت جتا کو مرنے والا، یہ جہنم میں۔ شروع کے 2 مقتول جنت میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جو شروع کے 2 مقتول ہیں، اللہ کے راستے میں جان مال قربان کر دیے اور گناہ کرے تھے، توبہ کرے، اپنی ہدایت پر آ کر اللہ کے راہ میں سب کچھ قربان، نہ صرف اللہ جنت میں داخل کرے گا، جنت کے 8 دروازے ان کے لیے اوپن کر دے گا۔ نمبر 10، اللہ کے نبی علیہ السلام مسند احمد 16700 نمبر کی حدیث، سنن ابن ماجہ کی کتاب الدیات کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی نماز پڑھنے کے لیے چل پڑے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ نبی کے پیچھے چل پڑے، آپ نے وہاں نصیحت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیان فرمایا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ دنیا میں جب تک زندہ رہا اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کیا،
اور اتنا ہی نہیں بلکہ ساری زندگی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر گزار دیا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اوپن کر دے گا. یہ 10 قسم کی نیکیاں ہیں جس سے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے دینے کا وعدہ کیا ہے. جنت کے 8 دروازوں سے داخلے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک جنت کے چوکٹ سے دوسری چوکٹ کے درمیان 40 سال کی مسافت کی جو جنت کا ایک دروازہ رہے گا، جنت کے 8 دروازے جنتیوں سے کھچا کھچ بھر بھر کر لوگ جاتے رہیں گے. اب آپ سمجھیں گے مولانا گھوڑا 40 سال تک بھگا لگ گئے تو کہاں رہتا سو کہاں جاتا کہ دنیا کے یہ کونے سے وہ کونے. جنت کا ایک دروازے کا چوکٹ یہ ایسے 8 دروازے کون کہاں سے چاہتا. نبی بولتی کھچا کھچ بھرے ہوئے جائیں گے جنتی جنت میں. اور اس کے مقابلے میں جہنم میں 999% زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اٹھائے گا. اے آدم، اے اللہ، میں سن رہا ہوں تیرا کیا حکم ہے. اے آدم، تیری نسل میں جنتیوں کا گروہ الگ کر، جہنمیوں کا گروہ الگ کر. یا اللہ، جنتیوں کو کتنے الگ کروں، جہنمیوں کو کتنے الگ کروں. 1000 کا گروہ نکال، 1000 کی جماعت نکال، اس میں سے 999 اٹھا کر جہنم میں پٹکوں گا، ہر 1000 میں سے کسی ایک کو جنت عطا کروں گا. اللہ اکبر. جب یہ حدیث اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اپنی آواز میں بلند کرے گا، نبی کہتے ہیں بچے مارے ہیبت کے بوڑھے ہو جائیں گے. دودھ پلانے والی مائیں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے نکال کر نیچے پھینک دیں گی. حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے جب اللہ کی آواز بلند ہوگی. اے آدم، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. یہ آواز سننا تھا صحابہ اپنی چادریں اپنے سروں پر اوڑھ کر چیخ مار کر رونا شروع کر دیے. اے اللہ کے نبی، ہمارا کیا ہوگا؟ 1000 میں سے ایک جنت میں، 999 جہنم میں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ رونے لگے صحابہ. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیان کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی امت کو بتائیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 999 یاجوج و ماجوج میں سے اللہ اٹھا کر ڈالے گا. ایک تمہارے امتیوں میں یا انسانوں میں جو توحید پرست اللہ والا رہے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. وہ بھی انسان، ہمیں بھی انسان. انہوں کے الگ مخلوق ہمیں. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام، یافس. یافس کی اولاد میں سے ہوں گے یہ سارے یاجوج ماجوج. انہوں بھی انسان، گڈے گڈے. 999 یاجوج ماجوج میں سے اٹھا کر ڈالے گا. ایک کو اللہ تعالیٰ توحید پرست مومن کو اٹھا کر جنت میں ڈالے گا. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس ایک جنت میں جانے والے خوش نصیب توحید پرستوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ پانے والے خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رسوائیوں سے، ہر قسم کی ذلت سے، ہر قسم کی بدنامی سے اللہ ہم کو محفوظ کرتے ہوئے اپنی دامن رحمت میں اللہ جگہ دیتے ہوئے اس کا عرش کا سایہ اللہ نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے، احسان عظیم سے دائیں ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اللہ اپنے قدرت کاملہ سے ہمارے نبی کی شفاعت کبریٰ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی اجازت سے نصیب فرمائے. ہم سب کو ہمارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا اللہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پل صراط کا پل
بجلی کی طرح پار کرنے جیسی توفیق اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی فضیلت، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان عظیم سے جو خوش نصیب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان جنت میں جانے والے خوش نصیبوں میں اللہ ہم سب کو شمار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، دنیا کی ذلت سے، آخرت کی ذلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن نہ صرف ہم کو، ہمارے خاندان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ جو مرحومین ہمارے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، جتنے بھی خاندانوں کے رشتہ دار گزرے ہیں جو توحید پرست ہیں، اللہ ان کی خبروں میں کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما، ان کو عذاب سے محفوظ فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کل قیامت، کل ہمارے موت جب اس دنیا میں آئے گی، مرتے وقت زبانوں پر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، عبادت میں تیری موت نصیب فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ عطا فرما، ہمیشہ تجھے راضی کرنے والے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جانے انجانے میں گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، ہماری موت آنے سے پہلے سچی توبہ کر کے ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو تیری فضل و کرم سے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو جمع اے اللہ قبول فرما۔ جس طرح تیری اس مسجد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، مسجد تقویٰ میں، اے اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو ایسے ہی تو جمع فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔